ଲାଇନ ଆସିଗଲା। ନମସ୍କାର। ନୀଳାଦ୍ରୁ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥಂ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନଭଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ जाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदनं सारमेशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौडमणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर स्रष्टा आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवाधिदेव श्री श्री जगन्नाथंकर चरण कमल रे ए अकिंचनर कोटि कोटि प्रणाम। शहे 11तम आभासी कार्यक्रम को एक बिंदु रे जोग देथिबा समस्त जगन्नाथ प्रेमी भाई और भौणी माननकु जय जगन्नाथ नमस्कार एवं शुभ संध्या। महर्षि महाविद्यालय भुवनेश्वर यार रोभर रेंजर दल आनुकूल्य रे आयोजित महाप्रभुंकर राजा राजेश्वरी बेस शीर्षक आभासी आलोचना चक्र संयोजिका मु डॉक्टर नमिता पट्टनायक राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स सहकारी कमिशनर ओडिशा वरिष्ठ अध्यापिका अर्थनीति विभाग एवं रेंजर लीडर आपण समस्त को निमंत्रण करुची स्वागत करुची ए गूगल मीट को। Esteemed State Chief Commissioner Odisha State Para Scouts and Guide Dr. K.P. Misra, the National Vice President, Honorable Principal Maharshi College Dr. Nalini Prabha Mahapatra, Revered Chief Speaker Mr. Manas Sasmal, the renowned spiritual speaker and lyricist of Orissa, Dr. Pramodini Sahu, Head of the Department Hindi, Imorti Devi Women's College, Cuttack, respected viewers and volunteers, respected Dr. Rumamani ji from Jammu and Kashmir, the senior most Vice President, former Vice President, and Joint Commissioner Guide from Jammu and Kashmir, Salima ji, Vijay Dekhaji from Assam, and all our dear friends from Orissa, all the volunteers, webinar team members, and my smallest and youngest participant, Dibyansu Padi from Devi Public School, Jharsuguda. And it's my proud privilege to introduce our speaker, Manas Sasmalji, who is also a poet who wrote many, many poems. If time permits, we'll listen from him. Let's now welcome him virtually, our speaker. Thank you. Now, I request one of our youngest participant, the viewer,
Shriman Dibyanshu Padi. First, he will recite Jagannath Ashtakam, followed by Vedapat from Anshuman Sahu. And then we'll listen from Manas Bhaiya. Yes. नमस्कार मैम. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नमस्कार, I am Dibyanshu from DB Public School, Video. Banbahar. Unmute your video, please. Madam, now I'm now not at suit, sorry. I am going to chant Jagannath Ashtakam. कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करवो मुदा गोपी नारी वदन कमल स्वाद मधुः ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणु शिरसि पुच्छुं कटितटे दुगूढं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन बसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्राशान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसे बाबा सरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. Thank you. Thank you, Dibyanshu. Now I request Anshuman Sahu, our rover from Maharshi College, will enchant Vedpat. Yes, ma'am. Jai Jagannath. Yopang puspam veda puspavan prajavan pasuman bhavati chandrama apam puspam पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो व अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वापमायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति अशो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुस्य तपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुस्य तपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामन् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. Thank you. Thank you very much. बहुत सुंदर पिलामाने एतबेले कुहंती मन हुए आउ थरे टिके सुनंती कि पिलामानक कथा एवं तांको भाषा रे आमे आज आगो को जिबा. मु वर्तमान अनुरोध करिबी सलीमा जी from Jammu and Kashmir. Are you there, madam? May I request you, madam, to speak
few lines about our webinar. हाँ जी, Okay. नमस्कार ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है ये कि इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी बताया है, भगवान एक है पर नाम कहीं है। कोई राम बोले, कोई रहीम बोले, कोई जगन्नाथ बोले, कोई है तो एक ही है। हम एक के पीछे ही है। तो भगवान करे, अल्लाह करे, हर एक इबादत करे अपने भगवान की। जो भी हम लोग उन्होंने कहा है वो हम करें, उस बात पर हम उतरे। और बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत अच्छा। जब आती हो आप चैनल पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। Thank you. Thank you, madam. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो मच। ଆଜିର ଏହି 111ତମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହର୍ଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ଶୀର୍ଷକ ଆଭାସୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତିନି ରଥରେ ରଥାରୂଢ ତିନି ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କର ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକରେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ସୁନାବେଶରେ ଦେଖି ଭକ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଚୂଡାନ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁରୂପରେ ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ତିନି ରଥରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପରେ ମଇଲମ ଏବଂ ତଡପ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବେଶକୁ କରାଯାଇଥାଏ। କିପରି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ ବା କିପରି ଆରତି ହେଇଥାଏ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ। ମଥାରେ ସୁନାର କିରୀଟି, କାନରେ ସୁନାର କୁଣ୍ଡଳ, କମରରେ ସୁନାର କମରପଟି ଓ ପାଦରେ ଶ୍ରୀପୟର। ବଡ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ହଳମୁଷଳ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ତଡଗି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରତ୍ନ ଖଚିତ ଘାଗଡା ମାଳି, ବାହାଡା ମାଳି, ତାବିଜ ମାଳି, ହରିଡା, କଦମ୍ବ ମାଳି, ବାଘନଖି ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି, ତିଳକ, ଆଡକାନି, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଳକା, ଓଡିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଦି ଅନେକ ଆଭୂଷଣ। ନବଦିନର ଯାତ୍ରା ସାରି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ବାହୁଡିବା ପରେ ଆଜି ଯେପରି ମନ ହୁଏ ସେଇ ଦିନଟି ପୁଣି ଆସନ୍ତା କି। ମହଣ ମହଣ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରି ଅପରୂପ ନେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ ଅନନ୍ୟ ସୁନାବେଶ। 12 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଭିତରେ ବଡଦାଣ୍ଡର ସହରର ଗରିକନ୍ଧିରେ ସବୁଠି ଯେମିତି ହଜି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଅନେଇଥାନ୍ତି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନାବେଶର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, କାହିଁକି ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ସାସମଲ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାସମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଓଭର ଟୁ ସାସମଲ ସାର୍। ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ଲିଜ। ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ରସ୍ ଗାର ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। यस यस। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जो मैंने मते शुणुचंती, जो मैंने मते देखुचंती, समस्त को आउ थरे जय जगन्नाथ। महाप्रभुंकर अपार करुणा एमिति एक कार्यक्रम रे मु जोग देथिबा हेतु आउ थरे समस्त को धन्यवाद देबी। विशेष धन्यवाद देबी नमिता पटनायक मैडम को। अशेष अशेष धन्यवाद मो भली जणे बाणी सेवक को चयन करिचंती आ निष्पत्ति लेइचंती। महाप्रभुंकर कथा मु कहिबी। महाप्रभुंकर कथा प्रकृत रे सेतिकी सामर्थ्य बा योग्यता मोर नाही। महाप्रभु निजे निज कथा कहती
ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବାର ଭାଗ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭାଗ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କର ମିଳିଥାଏ ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା ଚୁକ୍ତିରେ ଆଉ ବିନା ଯୁକ୍ତିରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଥାଏ ସେ ଆପଣା ଛାଏ ସ୍ୱତଃ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଆଉ ମତେ ମାନେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନମିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଯେ ଆପଣ ସୁନାବେଶ ବିଷୟରେ କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥାରୂଢ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶର ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ନମିତା ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଲି ଯୋଡ଼ିବି ସେ କଥାରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ଚକୁଡା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ତିନି ରଥ ଧାଡି ଛିଡା ହେଇଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ସୁନା ବେଶ ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆଉ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହରିଶୟନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଇତିହାସ ରହିଛି ଏବଂ ଅଧରପଣା ସେମିତି ତିଥି ଅନୁସାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅଧରପଣା ହୁଏ ନାହିଁ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବେଳେ ବି ଅଧରପଣା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି କଥା କହିଲେ ନା ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ ସେ କେମିତି କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମବେଶ ହୁଏ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଅନୀତିରେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଉ ସବୁ ଅଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ମାଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ସେ ମାଳିରେ ଗଣ୍ଠି କେହି ଜଣେ ପକେଇ ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ମାଳିରୁ ଗଣ୍ଠିଟେ ଖୋଲିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କଥା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଏ ସମୟରୁ ସେଇ କଥା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଭଲ ଭାବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ଏ ଗଣ୍ଠି ପଡିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିସ୍ତାରିତ ପଦ୍ମପଲାଶ ଲୋଚନ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋଚନରେ ପତା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ଆଇବ୍ରୋ ଆଖି ପତା ସେଇଟା ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ ହୁଅନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କର ଆସିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କୁନି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମର ସେଇ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ରଥାରୂଢ ଗଚ୍ଛନ୍ ପଥି ମିଳିତ ଭୂଦେବ ପଟଳୀ ସ୍ତୁତିପଦ୍ରୁଭବଂ ପ୍ରତିପଦମୁପକର୍ଣ୍ଣ ସଦୟ ଦୟ ସିନ୍ଧୁରୁ ବନ୍ଧୁ ସକଳ ଜଗତଂ ସିନ୍ଧୁ ସୁତୟା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କର ସମ୍ଭବତଃ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଲେ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଖାଲି କଣ ଏତିକି ସିଏ ନିର୍ଭୟରେ ଆଉ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ନା ଇଏ କିଏ ନାଇଁ ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମରେ ଭୁଜଶବ୍ଦେ ବେଣୁଂ ଶିରସି ଶିଖି ପୁଚ୍ଛଂ କଟିତଟେ ଦୁକୁଳଂ ନେତ୍ରାନ୍ତେ ସହଚର କଟାକ୍ଷଂ ବିଦଧତେ ସଦା ଶ୍ରୀମଦ ବୃନ୍ଦାବନ ବସତି ଲୀଳା ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁମେ ଯେତେ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ ଯେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶାସନ କରି ଅନ୍ୟ ରାଇଜରୁ ଯେତେ ସୁନା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ କୁହାଯାଏ ଯେ 18 ଗୋଟି ହାତୀରେ ସୁନା ଲଦିକିରି ଆଣିଥିଲେ ସେ ଏତେ ସୁନା କରିବେ କଣ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେଇ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତଡଉକରଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ତଡଉକରଣ ଯେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବିଜୟ କରି ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ରାଜା ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହନ୍ତା ଏଇ ସୁନା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରାଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖେଚୁଡି ଭୋଗ ଖାଇକିରି ଆସିବେ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଖାଇକି ଆସିବେ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବେ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହେଇଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିବେ ଏ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଆଉ ଏ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ହାତୀ ପିଠିରେ ଲଦି ସେତେବେଳେ
ये किरीट आड़कानी ओडियाणी तैयारी हेई नथिला आज्ञा ये किरीट ओडियानी आड़कानी सेतबेले तैयारी हेइतला ये आम शिल्पकला ओडिशार शिल्पकला ओडिशार कारीगर माने ये सब तैयारी करिसेंती ये किरीट को देखुचंती केडा सुंदर केतकीर किरीट से किरीट की देखिदेले सतरे छाती कुंडेमट हो जाए आम शिल्पी कूल आम ये ओडिशार माटी रे एते शिल्पी एते सुंदर सुंदर शिल्पी माने अछंती जेमिति कोणार्क मंदिर को केही जने देखिले घड़िया अटकी जाए अनौथाए सेमिति ये किरीट सतैव समस्त भितर गोटे भाव तैयारी करे जो भाव महाप्रभु प्रति भाव आउ शिल्पी कूल प्रति आमर गौरवान्वित भाव टिके आसे तेणु ये महाप्रभुंकर सकल करुणा नुह तो आउ कौन ये किरीट तैयारी है कौन जो किरीटी मथार मुकुट बड़ी आपण मैंने देखुं ये किरीटी हूँ केतकी फुल आपण मैंने जानिले आश्चर्य हे केतकी फुल आज्ञा भंवर बसे ना जोड़े फुल भंवर बसे गोटे हूँ केतकी आउ गोटे हूँ स्वर्ण चंपा जहाँ को कहुए सती पुष्प ये जोड़े फुल भंवर बसे ना आज्ञा ना एते संसार सारा एत ऋतु अनुसार फुल पुष्पाभरण होती पुष्पालंकार सजे होती महाप्रभु ये किरीटी तो तैयारी हम बोली केतकी फुल को कहीं चयन कले केतकीर सेतिकी पुण्य केतकीर सेतिकी समर्पण आउ केतकीर सेतिकी त्याग पाई महाप्रभु ताको मस्तक बसई सबुठू माने आश्चर्य कथा आपण माने शुणिले आश्चर्यान्वित हेबे महाप्रभु एते सुवर्ण सजई हुंती किंतु तुलसी की भूलती ना तुलसी केते पुण्य खाली 15 दिन जो अवधि रही अणसर समय से समय रे तुलसी को अवस्था थे भावंतु किंतु तुलसी से 15 दिन छाड़देले आउ जेते नीति कांति रे तुलसी प्राधान्य होईची तुलसी को अधिक प्राधान्य दि जाइए सर्वाग्रे प्राधान्य दि जाइए आपण मैंने पचारे तुलसी की कहीं प्राधान्य दिगला माँ लक्ष्मी को तो एत प्राधान्य दि जाए ना तुलसी की जी प्राधान्य दि जाइए ये संपर्क में गोटे धाड़ी कहवाक चाहिए तुलसी हूँ समभावापन्न तार अभियोग ना अभिमान ना जीवन जाक सी केवल हरिसंग लाभ कर सी मागी महाप्रभु मत खाली एतिकी कृपा करंतु मु खाली संग लाभ करी आउ मोर किसी लोड़ा ना आम पत्नी माने विभिन्न समय रे विभिन्न रूप रे आम संगे झगड़ा करेंगे कली करेंगे किंतु तुलसी सेतिकी ना तुलसी की आप पादरे रखिदेवे तुलसी शोभित हेबे आपण महाप्रभुंकर अंकरे रखिबे शोभा पाउथिबे सर्वोपरि महाप्रभुंकर श्रीमस्तक को जे छुई थाए सी हूँ तुलसी तुलसी महाप्रभुंकर सर्वांगरे तुलसी लगी हुए तेणु लक्ष्मी एथिपाई रोष करती जे तुलसी तोर एते कौन पुण्य रहिला तू महाप्रभुंकर सर्वांगरे लगी होउछु शास्त्र अति सुंदर भाव रे प्रमाण करती तुलसी काननं गृहे जस्य च तिष्ठति तद गृहं तीर्थ रूपं हि न जानती जमकिंकर जो घरे राति पाई सकाळ हेले स्नान शौच पर नववधूटीए तुलसी मूल जल प्रदान करे से घर को जमगण आसंती नहीं खाली कौन एतिकी से घर तीर्थतुल्य मन हुए तुलसी एते पुण्य तुलसी एते तप तुलसी एते त्याग जहाँ फल महाप्रभु ताको केड़े सुंदर भाव में मथारे बसई ये महाप्रभुंकर कृपा नुह तो आउ कौन आपण पृथ्वी में जिते देखिए केतकी फूल देखु तुलसी देखु महाप्रभु पाखे 3टी सुबासित पत्र प्रयोग देखा मिले 3टी सुबासित पत्र कौन कौन ना गोटे हूँ तुलसी गोटे हूँ दयणा आउ गोटे हूँ मरुआ ये 3टी सुबासित पत्र महाप्रभु पाखे निवेदित हवा आमे माने समस्ते दर्शन करती सबुठ बड़ कथा और महान कथाटी है आमे सिना जितेबाला महाप्रभु सुवर्ण रे बेश हुंती हरिशयन एकादशी तिथि रे से दिन हरिशयन करेंगे आमे सिना बड़ दाण्डे अरुण चकड़ा पाखे जितेबाला रथ लगी जाए से सिना आमे दर्शन करती किंतु सबुथर तो ये सुजोग मिले ना केवल एकादशी तिथि ही ये सुजोग समग्र विश्ववासी को प्रदान करें किंतु आपण मैंने जितेबाला जाती महाप्रभु को दर्शन करने 22 पावछ को अतिक्रम करेंगे 22 पावछ को अतिक्रम करगला गरुड़ पछरे छिड़ा हे गरुड़ पछरे कहीं छिड़ा हे आपण मैंने जानी रखु ये कथा कहीं आपण मैंने गरुड़ पछरे छिड़ा हे यार एकमात्र कारण है आमे एमती किए कि आमे कौन महाप्रभुंकर पाख लोक आमे कौन महाप्रभु कौन आमको जानती महाप्रभु को जी जानती सी पूरा गरुड़ पछरे छिड़ा होती से दी जन किए ना आपण मैंने गरुड़ पछ को चाहिए गोटे पटे शंकर भगवान आउ गोटे पटे वेदपति चतुर्मुख ब्रह्मा आमे कौन ब्रह्मा आउ शंकर कठू बड़ कि शिवा गरुड़ पछरे छिड़ा होती आपण मैंने मन रखिथे सब बेले जेबे भी श्रीमंदिर जीवे विश्व प्रसिद्ध श्रीमंदिर भुवन वंदित श्रीमंदिर 22 पावछ को अतिक्रम करेंगे गरुड़ पछरे निरवतार सह छिड़ा हे आ महाप्रभु चकाचका आखि की चाहिए यह हूँ विधि यह हूँ नियम यह हूँ नम्रता आउ यह हूँ महाप्रभु प्रति प्रेम आपण मैंने गरुड़ पछरे छिड़ा हेले गोटे ठाकुर अधा दिशे आउ गोटे ठाकुर अधा दिशे
फाळे आखि देखिए जनकर फाळे आखि आउ जनकर फाळे आखि किंतु सबुठारु आश्चर्यर कथा आउ सबुठारु बड़ कथाटी है आपण माने जहांकु पूर्ण भाव में देखिए सी मध्य बसिचंती सी होचंती देवी परतपरा भगवती मध्य देवी परतपरा भगवती आह्लादिनी रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा त्रिभुवन जननी सूक्ष्म रूप विचित्रा देवी आनंद कंदा कनक तनुधरा सर्व सौभाग्य रूपा देही में सुधा भक्ति हरिपद जुगले जोग माया स्मरामी। ये दी भाई की किए जोग करुची केवल जी जोग माया सी होचंती मां भद्रा। आपण माने एटी प्रश्न करिवे गोटे ठाकुर अधा दिसिले आ गोटे ठाकुर अधा दिसिले मां भगवती कहीं संपूर्ण दिशंती आपण मानक घरे समस्त घरे माँ अछंती ना माँ पूर्णता प्रदान करे माँ सफलता प्रदान करे एवं माँ साधुता आत्मीयता सबकि शिखई थाए सबुठ बड़ कथा है माँ हाथ धरी चलई थाए आम कौन चलवा शिखी कि आहरी गोटे कथा जानी था मन रखी था आम जो जन्म हेलु जो भूमिष्ठ हेलु से आम कही बापा डाकी ना आम कुआ कुआ कांद भितर आम कुआ कुआ संबोधन भितर केवल गोटे कथा लुचिकी थिला ताहा ही होची माँ आमे कांदुथिलु कुआ कुआ किंतु आम प्रियजन माने परिवार लोक कौन शुणुथिले माँ माँ बोली शुणुथिले फुलठु कमल जह्नठु शीतल मधुठु मधुर ना जाकु छुई पानी हुए गंगा जल जाकोल ममता घा से माँ जाकु पानी साधारण पानी छुई देले पानी गंगा जल पालटि जाए से आउ के नुह माँ से माँ संपूर्ण रूप से आमको सर्व माने पूर्ण अवयव आमको दर्शन दियंती माँ भद्रा अर्थात आमको पूर्णता प्रदान करने सी पूर्ण रूप से आमको दर्शन दियंती से आम जो श्रीक्षेत्र जीवा आम माँ को संपूर्ण भाव में पूर्ण अवयव जोड़िए शून्य को जोड़ीदेले जमिति दृश्यमान हम विसर्ग तत्व सतवा विमल सदा विमल माँ सुभद्रा। भगवान को पचरा गला महाप्रभु अभिधान रे एते शब्द अच्छी को शब्दटी आपन को भारी भल लगे महाप्रभु अति सुंदर भाव में जिज्ञासी मान को कहते ना मत अभिधान रे एते शब्द अच्छी जे गोटे शब्द पाखरे मु बारंबार अटकी जाए से शब्दटी कौन ना से शब्दटी होची भद्र। आम जीवन में कौन हवा दरकार भद्र हवा दरकार आम भितर नम्रता भाव रहा दरकार। जिज्ञासु मैंने पुणी पचार मणिमा कहीं आपन को ये भद्र शब्दटे भारी भल लगे महाप्रभु जिज्ञासु मान को कहते अरे मोर गोटे बोली बड़ भाई ना कौन ना श्री बलभद्र आउ गोटे बोली गेली भौणी ना होची सुभद्रा। तेणु भद्र शब्दटी मोर भारी प्रिय ये कथारू आपण माने जानिबे जे आम जीवन में आउ किछि नहले नाही भद्र हेई जिबा नम्र हेई जिबा ताहले महाप्रभुंकर कृपा मिलिबो। तेणु हरिशयन एकादशी रे जो महाप्रभु सुवर्ण रे बेश हुअंती ये बेश जेतबेले आपण मन पकांतु अर्जुन को देखैथिले जो विश्वरूप ये से विश्वरूप आमे तांकु देखिदेले कौन हबो ना आम जीवन सुवर्ण रे परिणत हेई जिबा आमर सब किछि अधूरा रहिबो नाही। आपण माने समस्ते जानिचंती ग्रामांचल रे माटीए ता पुओ को कौन कहे सुना पुओ बोली कहे आउ एक कथा भी कहे तू जदि मोर सुना पुओ माटीए ता पुओ को कहथिबो तू जदि मोर सुना पुओ ताहले मोर आउ गोटे सुना पुओ बड़ पुओ हैला कालिया। सेहिति पई तो बाड़ीर प्रथम नड़िया से महाप्रभु को उद्देश्य रे पठाए घरे कहारी की खाइबा पई दिएनी से पठाए मणिमा आग खाइबे से होचंती आग घरे बंधु बांधव भर्ती होइथिबे झियो बागर बापा कहारी कथा शुणिबेनी कौन करिवे राति पाहिबा को आहुरी दिगड़ी बाकी थिबो बापा गाधेई पड़ी क्या न जणई श्रीक्षेत्र बाहरी पड़े गरुड़ पछरे छेड़ा ही कहे महाप्रभु आम घर मो घर सारा बंधु बांधव भर्ती मो झील बाहागर जदि तमें न जीव मु झील को बाहागर करी ना मणिमा करी ना मो झील मो अभियाड़ी रु झील को बाहागर करी ना तमें हूँ मोर प्रथम बंधु जग बंधु परि जड़े सामंत नाही तो 14 भुवन बारता जानती चक्र छेदंती आरत। हे महाप्रभु तमें हूँ आमर प्रथम बंधु तमें हूँ दीन बंधु आमे केमिति लिखंती दरे दीर्घेन दीन बंधु अर्थात सबु दरिद्र जन मानकर एकमात्र साहा एकमात्र भरोसा महाप्रभु महाप्रभु को व्यतीत आउ आमर केही भरोसा ना न थांती खाली कौन एतिकी महाप्रभु सुना बेश जो सजे हे आउ गोटे सुनार कथा आपण मानक कहबी गरीब घर मानक जो मैंने मध्यवित्त श्रेणी घर तांको घरे कौन हुए कुणियाटी आसिले से कौन करती बाड़ी कदली पत्र काटिबे एवं व्यंजन आनी परसी देबे कदली पत्र को प्रत्येकटी घरे सुना थाली बोली मना जाए आपण माने जानिले आनंद लाभ करिवे
कदली पत्र होची सुना थाली आहुरी गोटे कथा कहबाकू चाहिबी जेतबळे पहुंचीचंती श्रीक्षेत्र बंधु महांती भोक विकल रे पेज दलारू पेज पी देइचंती आ संभाली ही पारि नांती महाप्रभु भक्त वत्सल महाप्रभु कौन करिचंती ना हाथे रे स्वयं सुना थाली धरी बंधु महांती को अर्पण करिचंती ये खाली सुनारे बेस हुंती नाही सुना थाली मध्य भक्त माननकु परसी दबारे भक्त माननकु समर्पण करि दबारे आंकु केही पारिबेनी ये होचंती सुनार दियो सेति पई तो प्रतिटी ओडियार सुधार कालिया ठाकुर हेउचंती महाप्रभु कोटी ओडियार मौरमणि कोटी कैवल्यनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ यांक विषय रे आउ आमे कोन कहबा आपण माने सुनाबेश रे देखिबे नमिता मैडम को धन्यवाद जे सुनाबेश सब्जेक्ट ते से चयन करिचंदी या सब बड़ कथा आउ ये माने ये सब्जेक्ट को चयन करिबा पछरे आउ एक उद्देश्य लुचि रहिछि निहाती जे महाप्रभु आमे आम आखि की महाप्रभुंकर आखि देखा होची पता नाही महाप्रभुंकर बाहु देखिबे किंतु हाथ देखि परिबे नाही महाप्रभुंकर पाद देखि होय नाही जो पादरे शरण पसंती ब्रह्मा वरुण शिव समस्ते शरण पसंती से पाद को आमे देखि पारुना शास्त्र अति सुंदर भाव रे कोंती अपाणी पाद जवन ग्रहिता पश्यत चक्षु सस्नुत कर्ण महाप्रभु होचंती अपाणी पाद महाप्रभुंकर अन्य नाम अपाणी पाद ये पाद नाही किंतु सुनाबेश रे आमे महाप्रभुंकर सुवर्णर पाद देखंती तामाने समस्त को महाप्रभु कहती यार नाई रे मोर सबु अच्छी तुम मैंने खाली देखी पारुन सूक्ष्म आखिरे टिके देखा चेष्टा कर ताहले देखि पारिबो महाप्रभु को खाली आखिरे नुह अनुभव करिबा पड़िबो महाप्रभुंकर पाद नाही किंतु जेतबेले महाप्रभु रथारूढ़ हुंती पाहुंड पकई केमती आसंती पहंडी करी केमिति आसंती पाद नाही तो आमे तो समस्ते कहती अपाणी पाद महाप्रभुंकर पादर वर्णना आमे कोन करिबा सत्य रे महाप्रभु कोन करिथिले बलि द्वार रे खाली द्वारपाल ही नथिले बलि की कोन करथिले तीन पाद भूमि मागिथिले एवं पादरे चापी देइथिले बलि को पाताल को चापी देइथिले ये सत्य जुग कथा त्रेतया रे कोन हेतिला ना त्रेतया रे महाप्रभुंकर पाद स्पर्श रे अहल्या कोन करिथिले ना तांकर पूर्व जन्म फेरी पाइथिले अहल्या को साप मुक्त करिथिले महाप्रभुंकर पाद नाही के कहला सत्य गला त्रेतया गला द्वापर रे सेमिति घटनाटे घटेइले जे समस्त नागकुल नागवंशी नागवधू माने त्राही त्राही डाकिले एवं मणिमांकर पाद वंदना कले ना केमिति कालिय को दलन कला बेले कालियर फणा उपरे महाप्रभु कौन करथिले ना नृत्य करिबा आरंभ करथिले धिक्तान धिक्तान धिगतान कीर्तनस्तु मृदंग जेमिति कीर्तन मुखर हुए आमको मृदंगर मीठा शब्द शुभे किंतु महाप्रभु जेतबळे कीर्तन करिबा आरंभ कले सेतबळे कौन हैला ना कालियर दलन हैला आउ गोपपुर निस्तार पाइला महाप्रभु सत्य गला त्रेतया गला द्वापर गला आउ कली रे महाप्रभुंकर पाद आमे सुवर्णर पाद देखुछन ये कहला महाप्रभुंकर पाद नाही बोली महाप्रभुंकर सर्वस्व अछि हाथ नथिले से कोन बंधु मानती को सुना थाली देइथांते कि पाद नथिले से कोन ये पादर एते लीला सब रचना करिथांते कि महाप्रभुंकर सबु अछि आमे केवल देखिबा आउ अनुभव करि परले हला अन्यथा किछि नुह जेतबळे महाप्रभु सुनाबेश रे सजेई हेले सुनाबेश जेतबळे रथारूढ़ हेबे महाप्रभु को बांधी दियंती भक्त को भगवान को कहार बांधिबार सामर्थ्य अछि जेतबळे महाप्रभु पाट डोरी रे बंधा हेतिबे आम आखिरे सेतबळे आखि लुह महाप्रभु को देखिबा पई हे महाप्रभु तमे बंधा जगत को बा तमे बांधिला गला तुमको किए बांधी पारिबो दैता माने कसी कसी बांधुथिबे महाप्रभु को बांधिला बेले महाप्रभु माने भक्त और भगवान एकत्र हबार एकात्म हबार जो दिव्य दृश्यटी को आम मान दर्शन करती ताको वर्णना करी हबा नहीं आमे तो वर्णना कला बेले आमे बड़दाण्ड रे जेते बेले देखू वर्णना करू टेलीविजन माध्यम रे विभिन्न गणमाध्यम रे आमे तो वर्णना करू आमे आम आखि आ ओधा हो जाउ थाए महाप्रभु को कौन वर्णना करिवु हे महाप्रभु तुमको किए बांधी पारिबो तमे बलि द्वार रे बंधा हेतिलो बलि तो सबु दबा को राजी हेतिला राज्य दबा पई राजी थिला सुवर्ण दबा पई राजी थिला जहा अर्जी थिला सब दबा पई राजी थिला महाप्रभु ताको बांधिला काई तमे बंधा होछ गोटे जने भक्त कहले ये महाप्रभु खाली बंधन प्रिय नुह ना ना कोन ना ये कर्मफल भोगुचंती कर्मफल केमिति भोगुचंती ना महाप्रभु तुमको तो बलि दबा को सब राजी थिला तमे ताको बांधिला काई बिना कारण रे पाताल काई चापिलो तेणु तमे 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 से बंधन जोग बंधन कर्मफल भोगुच ना आउ कोन
इरे हेला गोटे जुगर मु कर्मफल भोगिली से मते बांधुचंती ना आउ गोटे कर्म आपण करिसंती सेति मध्ये आपण बंधा होउचंती ना कोन ना आपण मने पकांतु त्रेतये आपण पत्नी की हरण कला असुर असुर है चोर आपण क्या बांधिले ना आपण समुद्र को बंधन करते सेतु बांधी समुद्र बंधा है चोरी कला दशानन किंतु आपण बिना कारण रे बांधिले समुद्र को हे महाप्रभु ये जोड़िए कारण पाई आपण आज भी बंधा होउचंती श्रीक्षेत्र रे एटा सुंदर कथा आ बंधा हवा को महाप्रभु भल पाती बलिद्वार रे बंधा आईथिले बंधा हवा को जसमती बांधी देइथिले जामलार्जुन गछरे आमे समस्ते जानिचंती से जामलार्जुन गछ केमिति उपाड़ी देइथिले आ से लीला संरचना करिथिले एवं से जामलार्जुन गछ को माने उपाड़ी देले जे असुर निधन हैला ए सब कथा विभिन्न लीला एवं सर्वोपरि महाप्रभुंकर ये लीला आज भी आपण माने श्रीक्षेत्र जिबे आज भी आपण माने 22 पावच अतिक्रम करिवे आपण बारंबार अनुभव करिवे ये सही वंशीधारी ये सही चंद्रिका मथारे खोसी चंती आमको वंशी देखा जाऊ नाही आ ये सुना बेस आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे ये सुना को भारी भल पाती ना केमिति भल पाती ना महाप्रभु जेते बळे मीन अवतार हेले केशव अद्भुत मीन शरीर जय जगदीश हरे आपण माने गीत गोविंद रे जानिचंती महाप्रभुंकर जेते बळे मीन अवतार हेला सेते बळे महाप्रभुंकर नासाग्र रे योजन योजन एक लंबार सुवर्ण लागिथिला एटा होची मीन अवतार रे सब अवतार रे महाप्रभु सुना सहित संपृक्ति अछि ये मीन अवतार रे महाप्रभुंकर नासाग्र रे सुना लागिथिला जो जो सुना योजन योजन व्यापी थिला आउ सुना कौन ना त्रेतया महाप्रभु कौन करथिले ना सुवर्णर हरिण पछरे गोड़ जाइथिले ए महाप्रभु तमे तो सुवर्ण बेश होउछ कि सुना पछरे गोड़े तमे कौन जानि नथिलो से सुनार हरिण मायार हरिण बोली किंतु सुवर्णर हरिण पछरे महाप्रभु धाइथिले सत्य बेला त्रेतय बेला द्वापर द्वापर रे कौन करथिले ना द्वापर रे जो वंशीटी बजौथिले से वंशीटी सुनार वंशी थिला हे महाप्रभु सुना को कौ काले छाड़ी नांती महाप्रभु तेणु सुवर्णर बेश होउचंती आमको जणाउचंती जे ये सुवर्णर बेश मते देखिबा पई जो माने जो रूप रे जेतबळे आपण माने मन पकांतु कंस दरबार को जेतबळे महाप्रभु जाउचंती जेतबळे माताटीए चाहूची महाप्रभु को ताको संतान रूप रे दृश्यमान हेउचंती योद्धाटीए चाहूची महाप्रभु ताको योद्धा भଳି दृश्यमान हेउचंती जी जो रूप रे महाप्रभु को दर्शन करने को चाहे महाप्रभु ताको से रूप रे दर्शन करिथांती एवं से रूप रे दर्शन करी ताको उद्धार दियंती एहा होची महाप्रभुंकर दिव्य कथा दिव्य लीला आ महाप्रभु लीला रचना करंती बारंबार जो लीला रचना करंती ताहा केवल भक्त मानकर मंगल पाई अचल मेरु जतबळे सचल हुए सेतबळे कोन हुए ना केवल गोटिए कथा घटे केवल आ केवल जगतर कल्याण ही थाए अचल मेरु जतबळे सचल हुंती कतिस्ते मतिस्ते जगन मंगलाय क्रमस्ते समस्ते रमा विभ्रमाय माँ महालक्ष्मी कौन करती विभ्रम रे पड़ती माँ महालक्ष्मी आउ कि माने मन को आउ कि आसेनी से भाभी पारती ना महाप्रभु गति कले यही मत 3 दिन कहीकि जीवे विचार 7 दिन रे आसु आसु 9 दिन आपण मैंने जानिले आह्लादित हेबे महाप्रभु थरे रत्न सिंहासन छाड़िले मासे काल आ रत्न सिंहासन को आसवा लगे गोटे मास माँ महालक्ष्मी मंदिर जहां ना तैयारी श्री मंदिर रे एमिति थिबे आपण माने भावंतु आम स्वामी माने आमठू गोटे मास दूरे रहिले आम भितर केते चिंता कुआडे गले कौन कले केमिति खाउथिबे सेमिति चिंता कौन जने घरणींकर होउनथिबो आपण माने चिंता करंतु किंतु सप्तमी अष्टमी नवमी महाप्रभु कौन करंती ना आड़प मंडप रे रास रचना करंती सेठी गोटे राई तोटा अछि जो तोटारे महाप्रभु कौन करंती ना रास रचना करंती महाप्रभुंकर उत्सव विग्रह मदन मोहन ये रास रे स्वयं अवतारण होती एवं जोग दियंती 3 दिन रास रचना करंती आउ रास रे तो पत्नी मानकर भूमिका नाही महाप्रभु केड़े चतुरतार सह 3 दिन कही आड़प मंडप को विजे कले सांगरे नेले केवल भौणी को आउ सांगरे नेले बड़ भाई बलभद्र याकू आमे कहिले दशावतार यात्रा कौन ना ये रथ मध्य गोटे गोटे मूर्ति रथ मध्य गोटे गोटे देवता रथ होची 3 देवता आउ गले किए चतुर्धा मूर्ति गले बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन ये होची 7 आउ रथ 3 मिशंतु 10 ये दशावतार यात्रा
नवदिनात्मक यात्रा कहीं ना महाप्रभु रहिबे 7 दिन जीवासी नवदिनात्मक यात्रा ये महाप्रभुंकर ये यात्रा रे आमे कौन करिबा ना 42 चक देखिबा गुंडीचारे बाहुड़े देखिबा 42 चक 84 चक देखिले कौन हबो ना आमे सबु 84 जोनि जन्मरु मुक्ति पाइबार कथा सब शास्त्रकार माने अति सुंदर भाव रे वर्णना करंती सबुठु बड़ कथा हैला ब्रजधाम रे सालवेग ब्रजधाम रु तीर्थ करी फेरुचंती जो दिन फेरुचंती से दिन गुंडीचा मन पड़गला अरे गुंडीचा महाप्रभु तो रथारूढ़ हे महाप्रभु रथरे बसिले एडे दिव्य कांति से जो बामन बेश को मुझे देखी सालवेग आउ चली पारु ना 750 कोश बाट श्रीक्षेत्र ब्रजधाम 750 कोश बाट 750 कोश चली न पार मोह जीवा जाए नंदी घोष थी रही हे महाप्रभु मुझे जीवा जाए नंदी घोष रथरे टी सतकु सत महाप्रभु कौन कले सालवेगंकर गुहारी सालवेगंकर प्रार्थना रखी महाप्रभु बड़ दाण्ड छिड़ा ही रहिले सबुठ आश्चर्य कथा आज भी आपण श्रीक्षेत्र जीवे आज भी आपण विशाल बड़ दाण्ड भ्रमण करिवे देखिबे भक्तर समाधि पीठ सालवेगंकर समाधि पीठ जोटी आज भी महाप्रभु रथारूढ़ ही प्राय 3 किलोमीटर गुंडीचा मंदिर को पहुंचवा पूर्वर महाप्रभु कौन करिवे ना भक्त पाखरु भक्त को भक्तर पुष्पांजलि ग्रहण करिवे सालवेगंकर एवं सालवेग महाप्रभु सत एमती कहती सालवेग काल काल को तुम मत एमती माने डाकी बोली 750 कोसरु ये बड़दाण्ड तुम था मत देखु था केडे सुंदर व्यवस्था हो केडे सुंदर कथा ये महाप्रभुंकर महाप्रभु क्या कृपा न करिसेंती कहा काम कुंभ पूर्ण न करिसेंती महाप्रभु जी जेमिति जेतबेले जोठी जो परिस्थिति रे डाकिचंती महाप्रभु को महाप्रभु ता कथा सुनंती आज भी बड़दाण्ड रे छेड़ा होकर आम पतित पावन को देखू पतित पावन बाना पतित पावन जाना पुरुषोत्तम क्षेत्र से पुरुषोत्तम कामना कल्पतरु मूले श्री कल्पतरु भक्त वांछा कल्पतरु प्रिय उत्तम पतित पावन बाना पतित मान को पावन करती बोली से बानार नाम पतित पावन बानार नाम खाली पतित पावन नुह से पतित पावन बानार विविध नाम पतित पावन बानार अन्य एक नाम होची जयंती आमे परस्पर देखाले कौन कहू जय जगन्नाथ अर्थात मणिमांकर जय हो मणिमांकर जय हो गले स्वतः आमर जय हम से जगन्नाथ शब्द पूर्वर जय शब्दटी आमे युक्त करिसेंती जय जगन्नाथ आमे देखाले फोन किए कले आमे प्रथम शब्द आ हालो कहबा पई भल लागे नाही जो माने महाप्रभु को भल पांती से माने कहंती जय जगन्नाथ कहंतु तेणु महाप्रभुंकर जय हवा दरकार महाप्रभुंकर जय हेले स्वतः आमर जय हब से से पताकार अन्य नाम जयंती से पताकार अन्य नाम मध्य गर्भ गंजन बाना कहा गर्भ को महाप्रभु रखंती नाही से पताकार अन्य नाम गर्भ गंजन बाना गर्भ कला किए हिरण्यकशिपु गर्भ कला गर्भ को गर्भ करना महाप्रभु गर्भ जी जी करिछि जेतबेले करिछि जो जुगरे जी गर्भ करिसेंती महाप्रभु ता गर्भ को खंडन करिसेंती सेहिति पई से पताकार नाम गर्भ गंजन बाना ना आउ कौन एतिक पतित पावन बाना महिमा सरीगला नाई आउरी अच्छी ना आउरी कौन ना आउ गोटे कथा पतित पावन अन्य नाम समदृष्टि पताकार अन्य नाम ये समदृष्टि कहीं ना महाप्रभु प्रति महाप्रभु पाखक रंक जाऊ राजा जाऊ महाप्रभु पाखरे समस्त समान समस्त को समदृष्टि प्रदान कला बेला एकमात्र महाप्रभु समदृष्टि श्रीक्षेत्र को क्षेत्र दर्शन क्षेत्र श्रीक्षेत्र रे मंत्र चलेनी श्रीक्षेत्र रे जंत्र चलेनी श्रीक्षेत्र रे तप चलेनी श्रीक्षेत्र रे कोप चले नाही कौन सिटी ना श्रीक्षेत्र होची दर्शन क्षेत्र दिहात ऊपर को टेकी देबे दिहात ऊपर को टेकी देवार अर्थ यह समर्पण कथा या समर्पण भाव दिहात ऊपर को टेकी माने आपण समर्पण समर्पित हेबे से दिन जमती याज्ञसेनी समर्पित होइतिले समर्पित हेला परे याज्ञसेनी को वस्त्र प्रदान करथिले भगवान श्री कृष्ण जे जाय समर्पित से हेई नथिले से जाय महाप्रभु वस्त्र प्रदान करि नथिले लज्जा निवारण करि नथिले तेणु ये क्षेत्र समर्पण क्षेत्र जी जीव रंक जाऊ रजा जाऊ दी हाथ ऊपर को टेकी दब तेणु महाप्रभु समस्त को समान देखी समदृष्टि पताका
समदृष्टि पताका आपण नीलचक्र को चाहिए 11 फुट 8 इंच उच्चतार जो नीलचक्र और संख्या 8 आउ से तार चारिटी ना पतित पावन बाना समदृष्टि जयंती गर्भ गंजान बाना ये चारि ना चारि जुग को उद्धारिला वाला महाप्रभु श्री जगन्नाथ कोटि ओडियार मौड़मणि कोटि कैवल्यनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ ये महाप्रभुंकर दिव्य धारा को दिव्य कथा को ये आषाढ़ मास आसिले महाप्रभु आमको बेसी बेसी धारती सेदिन फेरी दासिया बाउरी श्रीक्षेत्र भक्त श्रेष्ठ दासिया कौन देइथिला नड़िया देला बेले कौन मंत्र जपिकी देइथिला कि मंत्र जपी नाही जंत्रर सहारा नहीं कि नड़ियाटी पठेइथिला कि आमे जंत्रर सहारा नहीं गले ये कार्यटी हे जिवो सेमिति कथा सेठी चले नाही कौन करिथिला भावरे नड़िया देइथिला बोली महाप्रभु ताकू ग्रहण करिथिले श्रीक्षेत्र फेरी दासिया घरे जंती फेरी स्त्री बाढ़ी देइचंती साग पखाड़ भात को साग भाजिकी देइचंती बाढ़ी देइचंती दासिया बसिचंती पखाड़ कंसा पाखरे खाइबे देखिदेले साग आपण माने पृथ्वी रे जेते उत्कलवासी अछंती जेते पृथ्वीवासी अछंती जदि पखाड़ आपण मानकु भल लागुथाय आ आपण माने जदि पखाड़ खाइबारे रुचि रखंती सकाळु सकाळु ब्रेकफास्ट माने आपणकर जदि पखाड़ हेइथाय ताले आपण माने पखाड़ खाइबे पखाड़ रे साग जदि खाइले आपण पखाड़ सहित साग जेमिति खांतु सागटी तोराणी कंसा को आसीबाटा शेष कथा आ तोराणी रे जो तोराणी रे सागटी भासीबार दृश्य दासिया जेतबेले देखिदेले दासिया को लागिला ये तोराणी तोराणी नुह ये साग साग नुह ना आउ कौन ये कथा को दाह्यता भक्ति रे रामदास अति सुंदर भाव में वर्णना कर दासियार भाव को आ पखाड़ कंसार महिमा को अति सुंदर भाव में वर्णना कर सुरंग दिशे हांडी धार मध्य धवल पेज सार ता मध्य साग दिशे कला बोले मोर चका डोला बोले मोर चका डोला ये जो साग तोराणी मते चका डोला भली दृश्यमान हेउची मु केमिति भोजन करिबी ये होची दासियार भाव आम भितर सेतिकी भाव अछि तो आमे समस्ते मन को प्रश्न करिबा दरकार जदि सेतिकी भाव नाही ताहले मणिमांकर करुणा नाही जार सेतिकी भाव अछि महाप्रभुंकर सेतिकी करुणा अछि 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 यार ज्वलंत प्रमाण अनेक बार अनेकंक पाखरु आमे माने सुनिचंती भिकारी बळ गाउथिबे कोठ भोग किया मोचका खिया उठाए पहुड़ भांगी गाउथिबे आडे गाउथिबे आ आखिरु तांकर आनंदाश्रु झरुथिबो ओदा हे जाइथिबे तांको कुर्ती ओदा हे जिवार बहुत बार आमे लक्ष्य करिछु भिकारी बळंकर गाउथिबे कांदुथिबे ई प्रेम ये भाव पाई ये समर्पण पाई सेहिति पाई तो ताकू वर्तमान रे जे दिव्य सिंह देव अछंती गजपति दिव्य सिंह देव ये ही तांको कर कमल रे भजन भिकारी बळं को भजन सम्राट उपाधि प्रदान करिथिले आ गरुड़ पछरे छेड़ा हैकरी भजन सम्राट भिकारी बळ कोन कहंती मणिमा मणिमा मु होची भिकारी तू होछु ता बळ मु भिकारी बळ सेहिति पाई मु भिकारी बळ हे महाप्रभु भिकारी को बल प्रदान करिसंती खाली भिकारी बळ को बल प्रदान करि नांती सिद्धि प्रदान करिसंती प्रसिद्धि प्रदान करिसंती आ आमर प्रातः स्मरणीय कंठशिल्पी हे काल काल को जे जाय जगन्नाथ थिबे से जाय भिकारी बळंकर भजन थिबो आ भिकारी बळंकर कथा थिबो आ भिकारी बळंकर स्मृति थिबो महाप्रभुंक प्रति जहा जहा स्मृति जहा जहा घटना एणु महाप्रभु भजन प्रिय महाप्रभु भजन प्रिय महाप्रभु पत्र प्रिय महाप्रभु पुष्प प्रिय महाप्रभु कथा प्रिय महाप्रभु को पाखरे सब प्रिय महाप्रभु माने जहा निवेदन जी श्रद्धारे जहा निवेदन करदेला महाप्रभु ताकू ग्रहण करते आ महाप्रभु भजन करिवे वस्त्र परिवर्तन करिवे आमे समस्त जानिचंती 12 मासरे 13 ओषा किंतु 12 मासरे वर्ष वर्ष सारा 24 वेश होंती महाप्रभु आ ये सुवर्ण वेश अन्यतम आ ये सुवर्ण वेश को देखिबा पाई गुंडीचारे बाहुडारे जेतिकी भक्त होंती तार 2 गुणा भक्त होंती सुना वेश रे खाली महाप्रभु को देखिबा पाई बापाटी कौन करथबो श्रीक्षेत्र जाइथिबो सुना वेश दिन पुओ छोट पुओटी को नहीं जाइथिबो पुओ देखि पार नथिबो महाप्रभु को आखि पाउ नथिबो ठिया ही पार न छिडा हेले भक्त मानकर समुदाय भक्त आ भितर भिड़ ही जाइथिबो से देखि पार नथिबो बापाटी कौन करिवे ना बापाटी कांधरे बसै देबे पुओ कांध ऊपर थाई महाप्रभु को दर्शन करिवार जो भाग्य आमे समस्त पिला बेले बापा को कांध ऊपर बसी महाप्रभु को दर्शन करिछु सेहिति पाई आमे बोधे महाप्रभुंकर को जन्म रे आमे की पुण्य करिछु बा को जन्म रे आमो बापा माँ माने को पुण्य करिसेंती आमको महाप्रभुंकर कथा कहबा पई सामान्यतम हेउ भी योग्य करिसेंती आमे समस्त बापांको कांधरे बसी महाप्रभु को दर्शन करिछु बोली महाप्रभुंक प्रति प्रेम बढ़िछि आ महाप्रभुंक प्रति आमे सब बेले एही प्रेम थाउ बोली प्रार्थना करिबा आज भी पिलाटिया जन्म हुए ता जन्म जातक रे
ପାଞ୍ଚଟି ନାଁ ଦେଖିବେ, 5 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ। ପ୍ରଥମ ନାମ ଆପଣାର ପିତାମାତା, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ, ତାପରେ ଗଜପତିଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ନିଜ ନାମ, ଇ ମିଶେଇଦେ 5 ନାଁ। 5 ନାଁ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ, ଆମ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ମଣିମା ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମଣିମା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ କୁଣିଆ ହେବେ, ପ୍ରଥମ କୁଣିଆ, ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଶାଣିକି ଯିବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଯିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ଆମର କାଳେ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯିବ ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ନାମ ମଣିମାଙ୍କ ନାଁରେ ରଖୁ। ଏହା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରେମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମଣିମାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବେଶ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ବଡ଼ ଥାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉଦାର। ରଥ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଦକ୍ଷିଣ ମୂରତି, ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ବିଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେଇଗଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ମଣିମା ମତେ ତ ଲଙ୍କାର ରାଜା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଳେଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତନି। ନା ରଥ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଦକ୍ଷିଣ ମୂରତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା କରିବି ସେତେବେଳେ ତମେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଜି ବି ବିଭୀଷଣ ବନ୍ଦାପନାର ଏକ ଭବ୍ୟ ନୀତି ରୀତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦକ୍ଷିଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଦାର। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦାର ମହାପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ କାହା ଉପରେ ରୋଷ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, କାହାକୁ ନିଧନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ? ନା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ମାଙ୍କ ରଥରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବରେ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ କଥାକୁ, ଯେ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଲା ବାଲା ଦିଅ, କାଳେ ଭୋଜନରେ ଅସୁବିଧା ହବ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। କଥାଟିଏ କହିବି, ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଗଢା ସରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଢା ସରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଦିଟା ଲୋକ, ଜଣେ ହେଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଉ ଜଣେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡିଏ କଥା। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଇତିହାସଗତ ବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପୁରାଣର ବାର୍ତ୍ତା। ଇତିହାସ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ନା, ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଇଏ ଭୁବନ ବନ୍ଦିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଭୁବନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଢିଲେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 214 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚର ବିଶାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ କହେ ଯେ ରାଜା ଅବନ୍ତୀ ନଗରର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା। ଗଢା ସରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ହାତ ଯୋଡିଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଗଢିଲ, ବିଶାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହାତ ଯୋଡିଦେଲେ, ମଣିମା ମତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ମାଗିବି? ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ, ମୋ ବଂଶକୁ ନିର୍ବଂଶ କରିଦିଅ। ନାରେ ଏମିତି ବର କାହିଁକି ମାଗିଲ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ? ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଗିଲି, ମୋ ପରେ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପୁତୁରା, ମୋ ଭଣଜା ଅନ୍ତତଃ କେହି ନ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ମନ୍ଦିର ମୋ ମାମୁଁ ଗଢିଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିର ମୋ ବାପା ଗଢିଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିର ମୋ ଦାଦା ଗଢିଛନ୍ତି, ଏମିତି କଥାଟେ ନ ଘଟୁ ମଣିମା, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ନିର୍ବଂଶ କରିଦିଅ, ନିର୍ବଂଶ କରିଦିଅ। ଏହା ହଉଛି ଉତ୍କଳର ଯିଏ ଗଜପତି, ଉତ୍କଳର ରାଜା, ଉତ୍କଳର ରାଜାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟୁଛାଳି ହବାର ଇଏ ଏକ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ପବିତ୍ର ଉଦାହରଣ। ଆମ ଗଜପତି ମାନେ କେଡେ ଉଦାର, କେଡେ ନମ୍ର, ତାର ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗଜପତି ଅଛନ୍ତି ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ପବିତ୍ର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଆମ ଗଜପତି। ଏତେ ନମ୍ର, ଏତେ ଭଦ୍ର, ଏତେ ଉଦାର, ମାନେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିହବ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବ ନାହିଁ, ଏତେ ଉଦାର ଅଛି। ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ ବର ମାଗିଦେଲେ, ମତେ ନିର୍ବଂଶ ହବାର ବର ଦିଅ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମଣିମା,
राणी गुंडीचा कौन मागुच माग तुम स्वामी तो मागिदेले निर्वंश हबार बर तुम कौन मागुच माग राणी गुंडीचा हाथ जोड़ी देले हे मणिमा जदि प्रसन्न होइच मो स्वामी तो निर्वंश कल ताले मते यही बर दियो ना कौन वर मागुच मागे आज भी मोरी बयसर युवक माने राति अधरे घर को फेरिले आम स्त्री माने आम पॉकेट दरांडिला बेले आम माँ माने आम पेट दरांडती प्रथम शब्द मार प्रथम प्रश्न संतान प्रति संतान जेते राति घर को फेरु थाउ बो कौन पचार पुरे खाइचु हाँ कि नाई सी एक कथाटी निहाती शुणिब जदि नाई बाढ़िक दब जदि हाँ स्थिर आ शांति रे शोइब सी होची माँ आ स्त्री जेते राति आम फेरिले आम पॉकेट दरांडे राणी गुंडीचा मातृतुल्या माँ मन कौन मागिले महाप्रभु को हाथ जोड़ी देले हे मणिमा जदि मते कृपा करिच माँ टीए संतान को कौन कहब संतान को कौन मागिब जदि संतान खुशी होइची बर दबा को चाहूची मौकाटे मिली राणी गुंडीचा को राणी गुंडीचा हाथ जोड़ी देले हे मणिमा जदि कृपा करिच मते सेतिकी बर दियो जेते दउथिले सेते खाउथिबो न सुखिबो तम हाथ जगते कहिबे खाइबा ठाकुर नीलाचल जगन्नाथ नीलाचल जगन्नाथ हे मणिमा जेतबेले आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथिर पुण्य लग्न टी आसीबो मने पकेइबो मो कथा आ मो हाथरू खीरी खेचुड़ी टी खाइबा पई तमे रथरे बसिबो तथास्तु कहितिले सेई दिन महाप्रभु या पुराण रे एक पवित्र कथा जोथि पई ये यात्रा को कौन कले ना मान तो नाम रे नामित कले जातर नाम कौन गुंडीचा जात ये महाप्रभु भक्तर बारंबार भक्तर भक्त बांधिबे महाप्रभु को महाप्रभु बंधा हेबे भक्त भोजन करेबे महाप्रभु को महाप्रभु भोजन करिवे भक्त स्नान करेबे महाप्रभु को महाप्रभु स्नान करेबे भक्ताधीन महाप्रभु भक्तर अधीन भक्त जहाँ जो कर्म करेबे महाप्रभु ताहा ही करिवे आपण माने देखंतिनि कि जतबेले पहंडी हुए कि कसी कसी बांधी थिवो कि भिड़ी देउथिवो महाप्रभु आगकू पछकू हलुथिबे ताहिया विमंडित होइथिबे ताहिया जगत को कहूथिबो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हे मते माने जो चर्म चक्षुरे जते विश्ववासी देखुच जहा को देखुच सीए सत आउ सब ये जगत मिथ्या एटा सुंदर वार्ता देई जगत को महाप्रभु रथारूढ़ हुंती चारमाळ बाटे चारमाळ जो घोषणा पहाच से पहाच बाटे महाप्रभु रथारूढ़ हुंती दुनिया रे जोड़िए गछ गोटे हूँ ताल गछ आउ नड़िया गछ ये दी जन शिकाशिकी हेले ताल गछ आ नड़िया गछ महाप्रभु कहले महाप्रभु आमको एडे डेंगा डेंगा कल आम निज छाई भी नाही सफिशिएंट नुह आम निज को घोड़ेवा आम कौन को काम को सेवार लगी पारू ना टिके सेवा दिया जाऊ हे मणिमा टिके सेवा दियो ताल गछ आ नड़िया गछ हाथ जोड़िले ताल गछ आ नड़िया गछ को कृपा कले महाप्रभु कि कृपा करिसंती ना जतबेले चार तैयारी होबो चारमाळ जो तैयारी हुए एटा नड़िया गछर काठ आउ ताल गछर काठ कृपा कले महाप्रभु को पाद स्पर्श जो पाद को पादर दर्शन और पाद को खोजी खोजी ब्रह्मा तिनिपुर खोजी थे महाप्रभुंकर चरण पाई नथिले चरणामृत पाइबाकू समर्थ होई नथिले ताकू ताल गछ आ नड़िया गछ पाई गेले केडे सुंदर कथा खाली कण एतिकी महाप्रभु सुवर्णर चिता लगे थे हीरार चिता नीलार चिता आउ माणिक्यर चिता ये चितार आकृति केमिति नमिता मैडम भल करी लक्ष्य करेंगे जो चिता महाप्रभुंकर श्रीमस्तक लगी हुए से चिता देखिए अश्वत्थ पत्र चिता अश्वत्थ पत्र आकृति जमी से चितार आकृति सेमती अश्वत्थ पत्र आकृति आपण मैंने ये पचारे अश्वत्थ पत्र कौन उपकार करी अश्वत्थ पत्र छाई प्रबल सी कौन करे ना सब पथिक मान छाई प्रदान करे आमे अन्य मानक सामान्य दान जदि देइथिबा सामान्य कर्म जदि संपादित करिथिबा ताहले हमर मनुष्य जन्म सार्थक हबो एवं महाप्रभु हमको कृपा करिवे महाप्रभु रत्नवेदी रे रही परिबे नाही महाप्रभु निश्चित करिवे ये पांचटा लोक को दान करिछि पांचटी ब्राह्मण डाकी भोजन करैछि से तार कर्मफल संपादित माने कर्मफल को से अति सुंदर भाव रे कर्म को संपादित करिछि मु ताको फल देबा पई जीवी 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 महाप्रभु दासिया घरे पहुंचला भलिया दासिया पुष्करिणी रे रथयात्रा को दर्शन समग्र रथयात्रा को दर्शन कला भली महाप्रभु एमती दर्शन देवे एवं घरे आसी पहुंचे रघु महांती रघुबेरा घरे महाप्रभु पहुंची जाइथिले रघुबेरा कौन कला जो दिन जानिला से महाप्रभुंकर प्रथम अवतार मीन अवतार आउ माछ मारिबा को गला नाही रघुबेरा माछर आखिरे से मणिमांकर चका आखी को दर्शन करिथिला
आउ माछ मारिला नाही महाप्रभु कौन करथिले रघुबेरा घरे उभा हे जाइथिले सालबेगଙ୍କ ପାଇଁ ରଥରେ ଅଟକିଛନ୍ତି ବା ଆଉ କଣ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଦରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ସିଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାସି ମଡ଼ା ମଶାଣୀ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭୂମି ମଶାଣୀ କେବେ ଭୋଗ ଭୂମି ନୁହଁ ମଶାଣୀ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଭୂମି ଆଉ ମଶାଣୀ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭୂମି ମଶାଣୀରେ କିଏ ସବୁବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜିବ ସିଏ ମିଳିବେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୈଳାସରେ ଖୋଜିବ ସିଏ ମିଳିବେନି ଯୋଉଠି ମିଳନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତମେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ନୀତି ଭଜନ କରୁଛ ସିଏ ବା ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ ତମେ କାହିଁକି ପାଉଁଶ ବଳିଉଛ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଜଗତକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଭସ୍ମାଙ୍ଗ ରାଗ କୃତରୂପ ମନୋହରାୟ ସମ୍ୟାପ ଦାତ ବନମାଶ୍ରିତମାଶ୍ରିତାୟ ଗୌରୀ କଟାକ୍ଷ ନୟନାର୍ଧ ନିରୀକ୍ଷଣାୟ ଗୋକ୍ଷୀର ଧାର ଭବଳାୟ ନମ ଶିବାୟ ସଂସାରର ସତ୍ୟ କଣ ନା ଏଇ ପାଉଁଶ ପୁଳାକ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ସତ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରିଛି ସିଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଅଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରିଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜଗତକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଆ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା କେମିତି ନା ସବୁ ଥାଇ କିଛି ନଥିବାର ଯୋଉ ଭାବ ଟିକକ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠା କରିବେ ନାହିଁ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା ଆଉ ଆହ୍ଲାଦିତ ହବା ଏବଂ ମଣିମାଙ୍କର ଆହୁରି ପ୍ରିୟ ହେଇଯିବା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ରାମ ରାମ ଜପ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାମ ରାମ ସିନା ଜପ କରୁଛି ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ ସବୁ ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଧନ ଦରକାର ମାନ ଦରକାର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦରକାର ବଡ କୋଠା ଦରକାର ଲମ୍ବା ଗାଡି ଦରକାର ଆମର ସବୁ ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ରାମ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କରିଦବା ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କଲେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ ଆମକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ରାମ ରାମ ଜପ କରିବା ନାହିଁ ରାମ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କରିଦବା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଜପ କର ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରାମ ରାମ ଜପ କରିବି ଏହା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଆପଣ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ସେମିତି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଜାଗା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ସେ ପରିବାର ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଜୀବ ସତେଅବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁଥାଏ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହା ସତ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ସାମାନ୍ୟତମ ଯୋଗ୍ୟ ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କିଏ ବିଶ୍ୱ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେରିକାରୁ ଫୋନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିର ପୁଣ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଆସେ ମତେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ପଚାରନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫୋନ କରନ୍ତି ଯେ ମାନସ ଏଥର ତମେ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହେ ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲର କଣ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନୁହଁ କି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେବ୍ୟ ସେବକର ଭବ୍ୟ ପରମ୍ପରା 119 ପ୍ରକାର ସେବାରେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେବ୍ୟ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ସେବକ ପ୍ରାୟ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କୃପାର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିମା 119 ପ୍ରକାର ସେବା ଥିଲା ଏବେ ଅଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେବା ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 120 ସେବା ହେଇଛି ଏହା ନୂଆ କଥାଟେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିବେଦିତ ହେଉଛନ୍ତି 120 ପ୍ରକାର ସେବାରେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବିଶାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର କଣ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର କଣ ନା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଦିଟା ବାଘ ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ପୂର୍ବ ଗଲା ପଶ୍ଚିମ ଗଲା ଉତ୍ତରରେ ଦେଖିବେ ଯୋଡିଏ ହାତୀ ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଆପଣ ଦେଖିବା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହଉଛି ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଆପଣ ମାନେ ପଚାରିବେ ଇଏ 4 ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ କାହିଁକି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରରେ ଗଲେ ଆମେ
ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାରରେ ଯିବା ବାଘ ଦେଖିବା, ଅଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ଯିବା ଅଶ୍ୱ ଦେଖିବା, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ସିଂହ ଦେଖିବା। ଯୋଡ଼ିଏ ସିଂହ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ମାନେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କ ନାମ ଚଣ୍ଡ ବିକ୍ରମ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିକ୍ରମ। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସିଂହର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଶୁକ, ଜଣଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେବଦଳନ ରଥର ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ଚାହିଁବେ ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମୃତି। ଏବଂ ସ୍ମୃତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଜୀବନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଯିବା ଉପରେ। ଯୋଡ଼ିଏ ସୁକ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ ସିଂହର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଚଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଚଣ୍ଡ ବିକ୍ରମ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥାଟି ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦକର କଥାଟି ହେଲା, କିଏ ଚଣ୍ଡ କିଏ ବିକ୍ରମ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଏ ଜୟ ଆଉ କିଏ ବିଜୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଆଉ ବାମ ଭାଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଜୟ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ଵର ଏତେ ସମାନତା ଆମେ ଦେଖନ୍ତି, କିଏ ଚଣ୍ଡ କିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ଜୟ କିଏ ବିଜୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୟ ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚଣ୍ଡ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିକ୍ରମ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ଚାହିଁବେ, ଅଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏ ପାଖରେ 3 ସଖୀ, ସେ ପାଖରେ 3 ସଖୀ। ମାଙ୍କର ନାମ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହନ୍ତି ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଲୋକ କହନ୍ତି ସେ ବାଟ କମଳା। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ବାଟ କଢେଇ ଦେବେ ଆମକୁ। ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବାଟ କମଳା, ଯିଏ ମା ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। 22 ପାବଛକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। 22 ପାବଛରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଶିଳା, ଯାହାକୁ ଯମ ଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏମିତି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ ଯମ ଦେବତା 22 ପାବଛରେ ଶିଳା ହେଇକରି ପଡିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। 22 ପାବଛକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। 22 ପାବଛର ତୃତୀୟ ପାବଛ ଶିଳା ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଇ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମାସନରେ, ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା 22 ପାବଛର ତୃତୀୟ ପାବଛ। ପହଞ୍ଚିବେ ଗରୁଡ ପାଖରେ, ଗରୁଡ ପଛରେ ଛିଡା ହେବେ। କାହିଁକି କହିଥିଲି ଗରୁଡ ପଛରେ ଆପଣ ମାନେ ଛିଡା ହେବେ, ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଗରୁଡ ପଛରେ ଛିଡା ହେବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇ କହିବେ, ଅନାଥସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥସ୍ତୋ ମେ ନ ସଂଶୟ, ଯସ୍ୟ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଃଖ ତସ୍ୟ କଥମ ପ୍ରଭୋ। ଯାହାର ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାର ଆଉ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଣ? ଭକ୍ତଟିଏ ହାତ ଯୋଡି କଣ କହିବ? ମତେ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତିକି ପାରିବି ସହି। ହେଲେ ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ତମ କଂସା କବାଟକୁ ଖୋଲା ରଖିଥିବ ମୋ ପାଇଁ ହେ ମଣିମା। ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଃଖ କହିବିନି, ତମକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ମୁଁ କହି ନ ପାରିବି, ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଦୁଃଖ କରିବି? ତମ୍ବା ଦୁଃଖ ନାଶନ ଦୁଃଖ ହାରି। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ ଅଛି। ଗରୁଡ ପଛରେ ନବବିବାହିତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛିଡା ହେଇଥିବେ। ସ୍ୱାମୀର ବାମ ଭାଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛିଡା ହେଇଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାମାଙ୍ଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀର ବାମ ଭାଗରେ ଛିଡା ହେଇଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିବ, କଣ କହୁଥିବ? ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଆରେ ଇଏ କେମିତି କଥା? ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ତୋର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ, ତୋର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ପୁଣି କହୁଛୁ ଆଉ ଜଣକୁ ସ୍ୱାମୀ। ଇଏ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବସ୍ୱ। ସେଇଥିପାଇଁ ନବ ପତ୍ନୀଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ କହିବା ଭଳି ଉତ୍କଳରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ମହାନ ବୋଲି ଆଉ ବଡ ବୋଲି ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ବିଧି, ଏମିତି ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏ ବିଧି ନୀତି ଭିତରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସେ ନୀତି ଭିତରେ, ସେ କାନ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚିକି ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା ବାରମ୍ବାର ସଂରଚନା କରନ୍ତି। ରଥରେ ବସନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ କୁଣ୍ଢେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସନାତନୀ ନୁହନ୍ତି, ଅସନାତନୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଞ୍ଜ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ସ୍ନାନ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାଗାର। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସନ୍ତି। କେମିତି ଆସନ୍ତି? ନା ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଆସନ୍ତି, ନିଜେ ଆସନ୍ତି। କହନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ଆଉ
नीलचक्र को दर्शन करदेले जो मत देखिबार भाग्य सब पाउचंती नाଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ଲୀଳା କରନ୍ତି ସଂରଚନା କରନ୍ତି ଜରରେ ପଡନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୀଳା କେତେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜର ଭୋଗନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଜର ଭୋଗନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ ସବୁ ଭୋଗନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି 7 ଦିନ ମୁକ୍ତି ହେବେ କେତେ ଲୀଳା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲା ଗଇଁଠାଳ ଫିଟା ହେଇନି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ରହିଲେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଆଉ ସାରଥୀ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ରଥ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିବେ 6 ଶୁଆ 6 ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅତି ଚମତ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ପକ୍ଷୀମୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନା କେମିତି ନା ଯେତେ ଦେଖିବେ ଅରୁଣ ଚକଡା ପାଖରେ ରଥର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଦେଖିବେ 6 ପକ୍ଷୀ 6 ଶୁକ ଏତିକିରେ କଣ ପକ୍ଷୀ ସରିଗଲା ନାହିଁ 22 ପାବଛ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି ଗରୁଡ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀର ମହିମା ଏତିକିରେ ସରିନି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବେ 18 ନଳା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ କପତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେ କପତେଶ୍ୱର ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେ କପତେଶ୍ୱର ହେଲେ କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଉ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପାର୍ବତୀ କପତ କପତି ରୂପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କପତେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶିବ ସେଠି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଠୁ କପତେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଥିଲେ ଏତିକି ପକ୍ଷୀର ମହିମା ସରି ନାହିଁ ନା ଆଉ କଣ ସେଦିନ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ସମୟ ନିସଙ୍ଗ ସମୟ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ବାଲ୍ମୀକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ କପତ ଆଉ କପତି କାମ ମୋହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ କାମ ମୋହିତ କପତ କପତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକାରୀ ତୀର ମାରୁଛି ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ବାଲ୍ମୀକି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାଂ ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ତୋମଗମ ସସ୍ୱତି ସମା ଯତ୍ କ୍ରଞ୍ଚ ମିଥୁନାତ୍ ଏକମ ଅବଧି କାମ ମୋହିତ ମାରେ ନାରେ ବ୍ୟାଧ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇଟି କାମ ମୋହିତ ଏମିତି ପୃଥିବୀର ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହବା ସେତେ ସେତେ ଆମ ଜୀବନ କଣ ହବ ନା 7 ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ଭଳିଆ 7 ଯୋଉ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ବଳିର ବ୍ୟାସ ହନୁମାନସ୍ୟ ବିଭୀଷଣ କୃପ ପରଶୁରାମସ୍ୟ ସପ୍ତତେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀନ ଏ ଯୋଉ 7 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବି ଦକ୍ଷିଣ ବଡ଼ ହେଲେ ବିଭୀଷଣକୁ କଣ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ଭାରି ଚମତ୍କାର କଥା ସିଏ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭକ୍ତ ଆପଣମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ଭାଗରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ହନୁମାନ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଫତେ ହନୁମାନ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ଫତେ ହନୁମାନ ହେଲା ନା ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ ସିଦ୍ଧି କରିଦିଅନ୍ତି ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଫତେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଫତେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମାଧାନ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ ଫତେ ଫତେ ହନୁମାନ ଅର୍ଥାତ ସବୁ ସମାଧାନର ବାର୍ତ୍ତା ଯିଏ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଫତେ ହନୁମାନ କୌଣସି କଳି ହେଇଥିବ ଗାଁରେ ଫତେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଦେଲେ ସେ କଳି ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ କୌଣସି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ମିଳୁନଥିବ ଫତେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲେ ସେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ରଟିଏ ମିଳିଯାଏ ପବନ ଭଗବାନ ପବନ ବାୟୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବସୁଦେବ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭୟ ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବାନ୍ଧବ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ସବୁ ମୁକ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ ହାତରୁ ଶିକୁଳି ଖୋଲିଗଲା ବନ୍ଦୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ବସୁଦେବ ବାହାରିଲେ ଯଶୋଦା ଆଉ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ରୂପୀ
शंकर भगवान आउ संभाली ही पारिलेनी कौन कले ना तिंतिबा देखी जगन्नाथ अणारे ढांकिले अनंत भगवान शंकर संभाली ही पारिलेनी एतिकी बेले वायुदेव कहले एतिकी बेले गोटे मौका अच्छी ना कौन मौका ना महाप्रभुंकर सेवा करिवार मौका वायु देवता सेवा करने को लगे भगवान श्रीकृष्णकर सेवा सरिबा परे वायु देवता निउछाड़ी हेले भगवान पाखरे हाथ जोड़ी नम्रतार सह भगवान श्रीकृष्ण को मागुचंती हे भगवान जदि को जन्म रे मु आउ आपणकर सेवा करि पारिबी नाही जदि सेवा करिबा पई मु अयोग्य हेबी बा ठीक टाइम रे मु पहुंची न पारिबी ताहले महाप्रभु मते कृपा करंतु मो पुत्र आपणक सेवा करिवो सेतिकी बेले भगवान वायु देवता भगवान को यही कथाटी मागी हेतु आज भी आपण मैंने श्रीक्षेत्र जीवे श्रीक्षेत्र रे आपण विभिन्न हनुमान को देखिए भुवन वंदित नंदीघोष रथ शीर्ष रे अछंती हनुमान से ध्वजारे हनुमान थिबा हेतु से रथर अन्य नाम कपिध्वज हनुमान अछंती वायुपुत्र हनुमान वायु देवता से तबले गुहारी करथिले हे महाप्रभु मते कृपा करंतु यदि मु सेवा न करि परिबी मो पुत्र आपनक सेवा करिवो मो पुत्र आपनक सेवारु वंचित हो नाही मो पुत्र आपनक सेवा करिवो सेई दिनठु आपण माने देखिबे रथ यात्रा रे अनेक भक्त मान को देखुथिबे सेति मध्ये रे जड़े हनुमान रूप हेथिबो हनुमान रूप रे महाप्रभुंक पाखरे नृत्य करूथिबो हनुमान काले काले से जो 7 जन चिरंजीवी अच्छा से मध्य हनुमान अन्यतम एवं हनुमान काले काले सी कौन करुचंती ना महाप्रभुंकर सेवारे निजको समर्पित करिसंती ध्वजा उपरे निज अवस्थान करिसंती भगवान भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान अच्छा ये घटनाटी केतबेले घटितिला ध्वजरे भगवान कपि केतबेले आरोहण करितिले ना जेतबेले भगवान रामचंद्र विरथ थिले रथ केवल थिला दशानंदनकर रावणकर राम आउ रावण जेतबेले युद्ध होतिला रामंकर रथ नथिला देवराज इंद्र जो रथ पठेई थिले रामचंद्रन को अर्पण करथिले युद्ध रे दशाननक सहित युद्ध कला बेले बारंबार बारंबार माने असुविधा को सामना करुथिला रथ जो रथ देवराज इंद्र प्रदान करथिले भगवान को भगवान रामचंद्र को से रथ को आम मान दर्शन करती ताही नंदीघोष रथ एवं से रथ स्थिर ही रहिबो बोली से समय रे अपि कौन करथिले से ध्वजा ऊपर विराजमान करथिले अपि ध्वज से रथर अन्य नाम आ रथर ना काहे नंदीघोष आइछि आपण मानक मन रे प्रश्न भी आसुथिबो ए रथ काहे नंदीघोष हला आमे माने समस्त जानंती भगवान शंकरंकर वाहन है वृषभ जो वृषभर नाम हेउची नंदी एवं जेतबेले राम और रावण युद्ध चलीथिला नंदी आउ संभाली ही पारलानी से कौन कला ना भगवान श्रीरामंकर रथर चक्कर विराजमान करिगले नंदी एवं सी जो घोष आरंभ कले जो शब्द जो गर्जन करथिले नंदी राम और रावण युद्ध बेले से गर्जन जो घोष शब्द सृष्टि होता ताही नंदी घोष ये नंदींकर घोष श्रीक्षेत्र रे जोड़िए कथा सुलभ कौन जोड़िए कथा सुलभ ना गोटे हूँ घंटा घोष आउ गोटे महाप्रसाद ये जोड़िए कथा श्रीक्षेत्र रे सुलभ ये नंदी घोष जो से दिन जो घोष से सृष्टि करथिले से घोष आज भी आमे सुनंती से घोष आमे शुणी आमे बारंबार मोहित हुंती आपणार प्रभुंक प्रति ताहाई नंदी घोष तालध्वज जानिचंती तालध्वज रथ होची देवता माने भगवान शंकर को प्रदान करिथिबा हेतु ताल बनरे से रथ को प्रदान करिथिबा हेतु एई कोंती से रथर नाम तालध्वज ये संपर्क रे आउ गोटे बढ़िया कथाटे हैला भगवान श्री बलभद्र बड़बाड़ सामंत निजर भुज तले एक दर्पण रखिचंती से दर्पण माध्यम रे सचराचर जगत को दर्शन करिथिबा हेतु भुज तले दर्पण माध्यम रे समग्र जगत को दर्शन करुथिबा हेतु भुज तले से दर्पण थिबा हेतु से
रथर नाम ताल ध्वज आउ से जी भुज तले दर्पण रखी समग्र जगत को दर्शन करुचंती तांकर अन्य नाम बलभद्रंकर अन्य नाम होची ताळंक। भगवान बलभद्रंकर अन्य नाम कामपाळ ना काहींकी कामपाळ ना सकल कामना को से पूर्ण करंती बोली कहा काम कुंभ न पूरीची समस्ते कौन करंती ना श्रीक्षेत्र जाती महाप्रभु को दुख कहती ना दुख क्या कहले दुख शुणवे ना दुख बड़ बाड़र संबंध को आम कहवा दरकार ताहले सी दुख शुणवे कहीं शुणवे ना बलभद्र भगवान होउचंती महाप्रभुंकर श्रवण शक्ति तांको ही आमे आम अभियोग अभिमान सबकिछि आमे तांकरी पाखरे करबा दरकार सी होउचंती महाप्रभुंकर श्रवण शक्ति। मु बारंबार भगवान शिवंकर अन्य नाम शंकर भगवान बोली कहूची आपण मानक मनरे निहाती से प्रश्नटे आसुथिबो जे भगवान शिवंकर अन्य नाम शंकर संकर्षण काहीकि ना आपण माने मने पकांतु जेतेबेले बलराम रूपरे भगवान बलभद्र गोपरे लीला करुथिले से जमुना को आकर्षित करथिले जमुना को मिलित पाई जमुना को आकर्षित करथिले सेहिति पाई से सकल आकर्षणर सकल लीला को सी रचना करती बोली तांकर अन्य नाम संकर्षण ना एतिकी युक्ति कौन यथेष्ट नाई नाई एतिकी युक्ति यथेष्ट नुह ना आउ कौन देवकींकर सप्तम गर्भ आविर्भाव हो गले बलभद्र बलराम आविर्भाव हो गले देवकींक सप्तम गर्भ किंतु देवकींक सप्तम गर्भरु आकर्षित होई रोहिणी गर्भरे संस्थापित हेले बलराम कहा द्वारा संस्थापित हेले ना जोग माया द्वारा संस्थापित हेले देवकींकर सप्तम गर्भरे आविर्भाव हेले एवं सेठु आकर्षित हेले संस्थापित हेले रोहिणी गर्भ को ये होचंती रोहिणी नंदन संस्थापित होइतिबा हेतु आकर्षित होइतिबा हेतु जोग माया द्वारा जोग माया किए ना आमे देखंती हलदी मोही मां सुभद्रा होचंती जोग माया ये दी भाई की जोग करिबारे जे मुख्य भूमिका ग्रहण करंती से होचंती मां सुभद्रा ये जोग माया द्वारा आकर्षित होइतिबा हेतु गर्भ संकर्षणात् तंग भाई जे गर्भरु आकर्षित होई पारंती सेति पई तांकर अन्य नाम संकर्षण। से गोटी हाथ रे धरिचंती हळ आ गोटी हाथ रे धरिचंती मुसळ हळ मुसळ धरिबार कारण कोन संवर्तक हळ और सोनुंद मुसळ ये जो हळ मुसळ धारण करिचंती काहे की धारण करिचंती ना हळ कोन ना हळ होची जन्मर प्रतीक आ मुसळ मृत्युर प्रतीक जे जन्म आ मृत्यु को नियंत्रण कला वाला से होचंती साक्षात हळायुध बड़बाड़र सामंत बलभद्र भगवान महाप्रभुंकर श्रवण शक्ति ये सुवर्ण बेश को मते कहा जाइथिला अति सुंदर भाव रे नमिता मैडम कर आदेश थिला अनुरोध थिला नहीं आज्ञा यह आदेश बोली मु बारंबार कहबी एथि पई जे महाप्रभुंकर आपणक द्वारा आदेश होईची आ महाप्रभुंक द्वारा निर्देश होईतिबा हेतु मु अंततः एति की वार्ता रखी परली मु जानि नाही मो वार्ता महाप्रभु को सुनुथिबा समस्त व्यक्ति और समस्त सज्जन पाखरे यदि किछि त्रुटि मो शब्द रे वाणी सेवारे कौन से भी त्रुटि थिबो सेति पई बारंबार क्षमा मागुची मते क्षमा करिवे बारंबार बारंबार क्षमा मागुची पुनः पुनः क्षमा करिवे मते एवं महाप्रभुंकर सेवा करिवा पई आउ केबे जदि सुजोग मिले सुविधा मिले निश्चय हमें सुनिबो आपनटो सर्वोपरि नमिता मैडमकर निर्देश हुए ताले मैं निश्चय आसीबी बोली सर्व समक्ष रे कथा देली थैंक यू आ निश्चय मु जो भी जो परिस्थिति रे थाए थैंक यू सो मच चेष्टा करिवी भल लगिला आपनक श्रद्धा आपनक आतिथ्य आपनक ई भल पाइबा अम्लान रहु अंततः मो प्रति आ आम सहित जते जोड़ी हेतिबा सब सज्जन प्रति आज्ञा मनस्वी आउ टिके कार्यक्रम बाकी अछि आज्ञा कालिया राजा महण महण सुना तू पिंधिचु तू तो कालिया राजा पाटा पीतांबरी साहित्य छपन भोगटी तो पाई खंजा अधा घड़ा दारू सुना बेश हेउ सुवर्णर पाद लागी दर्शने तो रूप जगतर स्वामी भक्ति भावे उठे जागी तू दांड दुआरे जय जयकार ध्वनि केते शुभु थाए दाता बोली तते वांछित आशारे दुआरी कर बढ़ाए चका चका आखि पद सबु रखी तो नृचे अंतर भाव मोरहुद वेदना काहींकी अदेखा
କରିଦେ ମୋହର ଠାବ କରିଦେ ମୋହର ଠାବ ଲାଗିଲାଣି ପିତା ମାୟାର ସଂସାର ତୁଟି ଯାଏ ଯିବ ମୋହ ଦୟାର ସାଗର କରୁଣା ନିଧି ହେ ଜିଅନ୍ତା ହେଉଛି ଦାହ ଏଡ଼ିକି ନିଷ୍ଠୁର କିମ୍ପାଇଁ ଠାକୁର କେଉଁ ଜନ୍ମ କେଉଁ ପାପ କରିପାରୁନାହିଁ ନାଟ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସହି ପାରୁନାହିଁ ତାପ ଜଗତର ପତି ଆତ୍ମା ସାରି ପାଉ ଶ୍ରୀପଦ ପଞ୍ଜରେ ସ୍ଥାନ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ଲିଭି ଯାଉ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ଲିଭି ଯାଇ ହେଉ ପରମାତ୍ମା ସାଥେ ଲୀନ ପରମାତ୍ମା ସାଥେ ଲୀନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭର୍ଚୁଆଲି ଆମର ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଏକ ଉପହାର ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ଆଶା ରଖିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁ ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ହଉ ଆଉ କିଛି ନ ହଉ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ବାହାରୁ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଦୀନଦୟାଲ ଦୀକ୍ଷିତ sir from UP. I want to present the certificate online here to Mr. Dindayal Dikshit sir from UP. Kindly acknowledge sir, Dikshit sir. Yes. Now, I request Mrs. Devasmita Mahapatra, the teacher educator from Diet Institute Puri. She will propose a vote of thanks on behalf of this webinar team and on behalf of this webinar. Over to Devasmita ma'am, please. धन्यवाद मैडम समस्त को जय जगन्नाथ मते आज 111तम आभासी जातीय आलोचना चक्र महाप्रभु राजा राजेश्वरी बेशरे धन्यवाद ज्ञापन करिवार दायित्व दियाइथिबारु मु निजको धन्य मन करूछि मते लागुछि जेमति सार कहले प्रभु जगन्नाथ नमिता मैडम को माध्यम रे मते आदेश करछन्ती तुमे এই कार्यक्रमটিर এই विभागटिको संपादन करिवो तेणु एथिबे सर्वप्रथमे धन्यवाद देवाक चाहिए आज वेबिनार चीफ गेस्ट श्रीजुक्त मानस सासमल महोदय को जी कि प्रभु जगन्नाथ मानवीय लीला मध्य एक प्रमुख लीला राजा राजेश्वरी बेश सह समस्त विषय सालबेगम ठारू आरंभ करी चारमाला पर्यटन नड़िया और ताल गछर कार्य विषय एत सुंदर भाव उपस्थापना वर्णना करछन्ती तेणु सार को मो सह आम वेबिनार टीम समस्त पार्टिसिपेंट तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ सार बहुमूल्य समय किसी समय दे आमको प्रभुंकर बेश विषय जोटा कि समुद्र शंख मात्र ज्ञान हम से विषय आमको ज्ञान देले तेणु सार को आहरी थे बहुत बहुत धन्यवाद और सार को आशा करूँ आउ के आमको सुजोग देवे प्रभु जगन्नाथ दिव्य कार्यक्रम विषय किसी शुणा को आमको किसी सुजोग देवे द्वितीय धन्यवाद देवाक चाहिए नमिता मैडम को जहाँकर अदम्य प्रचेषा और आग्रह जो वेबिनार सब आरेंज हो पारुछि पुणी ऑनलाइन माध्यम हो पारुछि जहाद्वारा कि सारा देशर विभिन्न प्रांतर पार्टिसिपेंट माने एथरे जॉइन करबा सह विभिन्न विषय विषय आलोचना करबा सह ज्ञान पाई पारुछन्ति पुणी धन्यवाद देवाक चाहिए पुन्नी पुओ सुना पुओ दिव्यांशु पाढ़ी को जे कि एते अल्प बयस रे एते छोट पिला है कि जगन्नाथ अष्टकम गाउछन्ति बहुत 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 धन्यवाद देवा सह उज्जवल भविष्य कामना करुच्ची एसह धन्यवाद देवाक चाहिए महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ अन्य सबु पिला माननको स्पेशली अंशुमान साहू को जी कि ये प्रोग्राम अरेंज करने सहित बहुत सुंदर भाव में आज वेद पाठ करछन्ती सर्वशेष वेबिनार रे पार्टिसिपेट करथिबा तथा उपस्थित थिबा सबु पार्टिसिपेंट माननको धन्यवाद देबी जो माने सेमानको बहुमूल्य समय देई वेबिनार पार्टिसिपेट करछन्ती एवं सेमानको सुचिंतित मतामत देउछन्ती एवं जहाँको सेमान जदि नथान्ते हमर आज वेबिनार गुडी अरेंज हे पार नथान्ते कार्यक्रम हे पार नथान्ते तेणु सेमानकर माने उपस्थिति निहाती हमर काम्य एवं आशा करछि आगु एमती वेबिनार सब हेउथाउ एवं समस्त पार्टिसिपेट करथान्ते एति कहि मु मोर धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमटिकु शेष करूछि धन्यवाद जय जगन्नाथ थैंक यू देवस्मिता मैडम
पुणी थरे जय जगन्नाथ से जगन्नाथ पाखे आम समस्ते आज प्रणाम करवा तांकर आशीर्वाद रे आज कौनसी प्रकार विघ्न घटी नाही एवं बहुत सुचारू रूपे आमर ए कार्यक्रम समापन होईची एवं आज आम गहन रे उपस्थित थिबा आमर सान भाई सी जगतसिंहपुर रे एसबीएम रे पाठ पढ़ी थिबा तांकर से कंठरे बोधे मते लागिला सरस्वती एमती विद्यमान करिसेंती टिके मैडम कम छाड़ी गली कहली सार एते बढ़िया कहले जे हम समस्त पूरा इमोशनल लेके सुनुथिले माने समस्ते एते मो सब आखि तो सुनिले धार हम धार लुह बोई आपण जाउतला पूरा इमोशनली कांदुथि हां दादा लुह बोइथिला बहुत एते सुंदर सुंदर वर्णना सार आमे आज्ञा एते दिन अपेक्षा बहुत करिथिलु बहुत धन्यवाद आमे एते दिन अपेक्षा करिथिलु एथि पई आउ बोधे जगन्नाथଙ୍କର कृपा थिला आमे दूर रे देरी रे हेले मध्य गोटे भलो वक्ता पाइलु से तो वक्ता नुहंती तांको मते लागुथिला जेमति जगन्नाथ तांको माध्यमरे हमको तांकर वार्ता दउछंती एते सुंदर से कहूथिले मु भाबुथिली भगवान आम कंठरे एमति टिके जदि केतेबेले बसिताने आमे टिके एमति कहि पारंतु बहुत सुंदर मैडम आपनका निश्चय सदा मैडम सब बेले आशीर्वाद हो जय जगन्नाथ आम सांगे आज जॉइन करिथिबा दीनदयाल जी सलीमा जी विजया देखा जी जो माने बाहर जॉइन करले रोमा जी अनेक अनेक धन्यवाद मु समस्त ना जदि बा न नहीं पारुची आज एते बड़ पर्यंत से माने आम सांगे रहिचंती ओडिया विभागर अध्यापिका लाली मैडम को बहुत अनुरोध करथिली से मते आज आम सांगे थिले अनेक कार्य व्यस्तता भितरे मध्य संबलपुर रु नरेंद्र सर आरंभ करी झारसुगुड़ा रु प्रणति मैडम तथा पुरी रु देवस्मिता मैडम एपरी लोकनाथ मेहर सार एते खुशी लगुची आज समस्ते जगन्नाथ कथा पढ़िले ना पढ़िले समस्ते चली आसते सते जेमिति आम निज ठाकुर को टिके देखिबा आम निज ठाकुर को आम घर लोक विषय टिके शुणिबा यही होची स्नेह आपण मानकर स्नेह एमती थाउ एवं आगामी दिन रे हम निश्चिंत भाव रे मानस भाई को अनुरोध करी आम सहित पुणी तारे जोड़ी हेबे आमर ए वेबिनार ये सब बेले ऑनलाइन रे चले सर आउ पुरी रु लाला बाबू अच्छे जे कि जड़े स्तंभकार एवं से मते जड़े सोशल एक्टिविस्ट से तांको सहित सेठी 13 जण प्राय एडवोकेट बसी देखुचंती आमे एठी 25-26 देखिले भाबुतु आमे ते कम लोक ता नुहे केवल लाला भाई से कहबा पई आज खोलिले तांकर वीडियो को एवं आम सहित संबलपुर अच्छे नरेंद्र देहुरी सर जहाँ सांगे अच्छे कुनी कुनी पिला माने प्राय 10-15 जन थैंक यू सर तेणु समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद एमती स्नेह सद्भाव थाउ आम सांगे जो मान ना न नहीं पारिली से माने भी आम सांगे अच्छी इंजीनियर रवि नारायण साहू सार अच्छे सुरेश सार अच्छे स्वीटी अच्छे बहुत जन जगन्नाथ साहू थे टिके कटिगला पुणी थे से आसी पहुंची गले तेणु ये भावर जहाँ कहले आपण भावर कथा तेणु भावर कथा शुणा एमती आम अपेक्षा करूँ पुणी आगामी दिन में से आशुतोष भाईना हूँ मानस भाईना हूँ आपणकर जोड़ी रे दिने शुणा चाहबू आग को आसूची से राम विषय आम शुणा आपू आज आम सहित जोग अनेक अनेक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची मैडम मैडम मोर गोटे कथा कहबार अछि हाँ लाली मैडम प्लीज समस्त को जय जगन्नाथ मोर प्रणाम प्रभु श्री जगन्नाथंकर अपार करुणा तांकर आशीर्वाद को लेके आमे एई जो सुंदर उपस्थापना कार्यक्रमटी को आमे जो प्रकार रे आमे परिचालित करी आसिलु एवं शेष पर्यंत मध्ये हमको मन जेमती माने आउ किछि सुनिबार अफसोस रही गला परी मन रहउची सार उनको तो अशेष अशेष धन्यवाद मानस सार को सार मोर गोटे कथा आपण जेतेबेले देवी सुभद्रा संपर्क रे आपण जेतेबेले कहूतिले मते आउ टिके सुनिबार इच्छा थिला देवी सुभद्रा सुभद्रा अर्थात सुभद्रा बोली आपण जो व्याख्या कले तो मु भाबुची आज तो समय हे गलानी मैडम के अनुरोध करूची ए देवी सुभद्रा संपर्क रे गोटे विशेष आउ यस गोटे थर तो हेइथिला किंतु आउ गोटे थर प्रोग्राम रखंतु आज्ञा एवं तांको ऊपर आमे सविशेष आलोचना करिबा एवं मो मन रे जहा थिबा अन्य जो माने
ଆଗ୍ରହୀ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିବି, କାରଣ କୋଟି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମା କାମ୍ପିଲେ ବାସିନୀ, ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କାମ୍ପିଲେ ବାସିନୀ କହିବାର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ତେଣୁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମା ସବୁବେଳେ ପେଟ କଥା ଚିହ୍ନନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କର ଅବଦାନ ତ କିଏ କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କେମିତି ଜନ୍ମ, ମାନେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ, କଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ରଖିବେ ଏବଂ ସାରଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀହୀରା ମହାନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରପୋଜାଲ ଟେ ଦେଲେ। ମା ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମାନସ ଭାଇ ଆସିବେ, ଯଦି ମୁଁ ପାରିବା ମାନସ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୁହନ୍ତି। ମାନସ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୋର ମ୍ୟାଡାମ ଏତିକି ବିନତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାର୍ କୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଚାଲି ଆସିବେ। ସେ ହବ ଆମେ ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଖୋଜିଛେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆଜି ହଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲୋଜ କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବା। ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ବନ୍ଦ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ।